तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहल की जहालत नहीं जाती। जी, मैं हूँ जावेद इकबाल हंजरा। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। आज मैं आपको बताऊंगा, ये बच्चों से बात करेंगे तलबा और तालबात के साथ कि तालीम के साथ तरबियत की कितनी ज़रूरत है। तरबियत क्यों ज़रूरी है। स्कूलों में, कॉलेज़ में, यूनिवर्सिटी में क्या तालीम के साथ तरबियत दी जाती है। क्या इनको बताया जाता है कि इशारे पे रुकना है, ट्रैफिक की वायलेशन नहीं करनी। क्या इनको बताया जाता है कि मोटर बाइक पे बंदा जब जाता है तो उसको हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए, या घर के बाहर शापर नहीं फेंकने चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। आइए इन सब सवालात के जवाब लेंगे। कुछ मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी, मैं 11th क्लास में हूँ पंजाब तो कॉलेज। बेटा मुझे ये बताएं कि तालीम के साथ तरबियत की कितनी अहमियत होती है, क्या आप इसके बारे में कहते जी, तालीम के साथ तरबियत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। असल में हमने वर्ड को ही उल्टा कर दिया है। हमने लिखा हुआ है तलीम व तरबियत, जिसे होना चाहिए था तरबियत व तलीम। पहले हमें तरबियत देनी चाहिए थी, उसके बाद तलीम होनी चाहिए थी। हैं? अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, डेफिनेटली मोटर बाइक यूज़ करते होंगे आप। हेलमेट इस्तेमाल करते हैं या आपको एजुकेट करते हैं स्कूल कॉलेज में, कोई बताते हैं भी हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए? जी सर, हमें बताया जाता है कि आपने हेलमेट यूज़ करना है, इससे सर पे चोट लगने से आप बच जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी बताया है किसी ने भी इशारे पे रुकना जी सर। बताया गया? जी, हमें गाइडलाइन दी जाती है कि आपने इशारे पर रुकना है, और जब सब्ज़ इशारा बनेगा तब आपने क्रॉस करना है रोड, अदरवाइज़ आपने रेड इशारे पे खड़ा रहना है। अच्छा, जब बेटा आप घर में जाते हैं कॉलेज के बाद तो आपका क्या बिहेव होता है, वालिदैन के साथ किस तरह पेश आते हैं? सर, मैं यहाँ से जाता हूँ, सबसे पहले तो घर में दाखिल होते हुए मैं सलाम करता हूँ अपने वालिदैन को। उसके बाद अगर उनका कोई काम हो तो पहले मैं काम करता हूँ, और उसके बाद अपनी स्टडी का टाइम देता हूँ। आपकी नज़र में तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है तलीम की निस्बत? जी, आजकल तो यही लग रहा है कि तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है तलीम की बजाय। तलीम ज़्यादा होगी है लेकिन कुछ तरबियत। तालबात मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं कि तालीम के साथ साथ तरबियत की कितनी ज़रूरत है। तरबियत माशरे में जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए, तलबा तालबात यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वालों के लिए किस हद तक ज़रूरी है। आइए मेरे साथ कुछ तालबात हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा मुझे बताएं कि तालीम के साथ साथ तरबियत कितनी ज़रूरी है। तालीम के साथ साथ तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। इसके बारे में मैं एक शेर कहना चाहूँगी। तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहल की जहालत नहीं जाती। जी बेटा मुझे ये एक बताएं, जब बच्चे या आपको भूख लगती है स्टूडेंट को, तो हम भी स्टूडेंट रहे हैं, ऐसा होता है लेद ले ली या कोई चीज़ खाने की ले ली तो वो खाना खा लेते हैं हम, तो फिर शापर सड़क के ऊपर फेंक देते हैं। इस हवाले से आप अपने जैसे तलबा को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि सफाई निसफ़ ईमान है, और मतलब गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जी। बेटा मुझे ये बताएं कि तालीम के साथ साथ तरबियत कितनी ज़रूरी है। तरबियत तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा कहते हैं कि माँ बाप तरबियत देते हैं, लेकिन आजकल बच्चे सोबतों में गलत में बैठते हैं तो ये सोबतों का असर हो जाता है, गलत हो जाते हैं बच्चे। लेकिन तरबियत माँ बाप तो बहुत अच्छी करते हैं। अगर तरबियत अच्छी होगी तो माशरा बेहतर होगा, अगर तरबियत अच्छी नहीं होगी तो माशरा ऐसे बेहतर नहीं होगा। और सोबतें जब गलत हो जाती हैं बच्चों की तो बच्चे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अरे बेटा, एक तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है बच्चों की तरबियत करना। एक जो अब जब आप इदारों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, एक आपके टीचर की भी ज़िम्मेदारी होती है। क्या उनको भी तरबियत के हवाले से करनी चाहिए? जी, ऑफ कोर्स उन्हें भी करनी चाहिए तरबियत। अगर वो भी हमारी करेंगे तो माशरे में अच्छा मकाम हम हासिल कर सकेंगे, और हम दूसरे बच्चों को भी सिखा सकेंगे तरबियत क्या होती है। क्या ऐसे इदारे होने चाहिए जो तालीम के साथ साथ बेहतर तरबियत करें बच्चों की? जी, होने चाहिए तरबियत के भी इदारे, ताकि बच्चे सलीकामंद हो, अशूर आ जाए कि उनमें कैसे उन्होंने वो बैठना है, उठना है, कि बड़ों से बात करनी है, अदब के बारे में उन्हें पता चले। कुछ और स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि तालीम के साथ साथ तरबियत की कितनी अहमियत है और तरबियत क्यों ज़रूरी है। बेटा मुझे बताएं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान असलम है, मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, कनकौडिया कॉलेज साहिवाल से। तलीम की बहुत अहमियत है। सबसे पहले हमें तरबियत पे तरजीह देनी चाहिए,
کیونکہ تربیت اگر ہماری اچھی ہوئی ہوگی تو تعلیم بھی ہم اس سے زیادہ اچھی حاصل کر سکتے ہیں. علم ہم حاصل کر لیتے ہیں پر اس پر عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے, عمل سے بنتی ہے دنیا بھی, آخرت بھی, جنت بھی, جہنم بھی. ٹھیک ہے, عمل علم کا ہماری زندگی کے اندر بہت اہم کردار ہے. علم سے تو انسان سیکھ جاتا ہے, آبزرو کر دیتا ہے. علم فرق کر دیتا ہے کہ ان پڑھ کون ہے, پڑھا لکھا کون ہے. ان پڑھ میں اور پڑھے لکھے میں فرق ہی صرف علم کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا, مجھے یہ بتائیں کہ موٹر بائک یوز کرتے ہوں گے آپ ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. ہیلمٹ کے استعمال کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا؟ کار والوں نے بتایا یا کالجز والے کسی ٹیچر نے بتایا آپ کو, یا کسی اسکول کے ٹیچر نے آپ کو بتایا؟ بیسیکلی ہیلمٹ ایک ضرورت ہے انسانی, خاص طور پہ جب انسان ڈرائیو کر رہا ہوں, کیونکہ لائف کے لیے بہت ایک کوریج کا ایک چیز ہے. جیسے ہم یہی بات آپ کو کس نے بتائی تھی؟ کسی اسکول کے ٹیچر نے بتائی تھی, یا آپ جب کالج آئیں ادھر آپ کو پتہ چلا, یا والدین سے پتہ چلا؟ یہ آپ گھر سے جب نکلتے ہیں تو والدین سب سے پہلے فورس کرتے ہیں کہ بیٹا ہیلمٹ ساتھ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. ادارے میں آتے ہیں تو ادارے والے سب سے پہلے ہماری ہیلمٹ چیک کرتے ہیں, بائک کے اوپر ہیلمٹ لے کے آئے ہو کہ نہیں ہے. اگر ہم ہیلمٹ نہیں لے کے آتے تو ہمیں اندر انٹر نہیں ہونا دیا جاتا, کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہو. آپ ادارے کا بھی اس طرح تھوڑا سا نام ایشو بنتا ہے. ٹھیک ہے. ہیلمٹ سے ہماری لائف سیو رہ جاتی ہے. بعض اوقات ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں, اسے ہیلمٹ کی سیفٹی کی وجہ سے ہم سیو ہو جاتے ہیں. ٹیچرز بہت فورس کرتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا آپ دیکھو گھر سے آتے ہو, گھر والوں سے پہلے آپ جب ہمارے دائرے میں آ رہے تو آپ کی حفاظت بھی ہمارے ہوتے, جب تک آپ گھر سے سلامت نہیں پہنچ جاتے. وہ ہیلمٹ پہ زیادہ فورس یہ دیتے ہیں کہ بیٹا خدا نہ خواستہ کہ آج کل جس طرح حالات ہوئے ہوئے ہیں, کوئی رانگ وے جا رہا ہوتا ہے, اندر ڈیم ہٹ کر کے چلے جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ نیچے ہٹ اپ ہو جاتا ہے, اسٹوڈنٹ کی چوٹ لگ جاتی ہے. ہیلمٹ ہم نے اگر جب لیا ہوگا تو ہماری چوٹ نہیں لگے گی. اچھا بیٹا, مجھے یہ بتائیں کبھی اشارے کی وائلیشن کی آپ نے؟ الحمدللہ اشارے کی ہمیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہمیں پابندی کرنی چاہیے. قانون اسی چیز کا تو نام ہے, پڑھے لکھے میں ان پڑھ میں فرق تو اسی چیز کا ہے نا. وائلیشن کی کبھی؟ وائلیشن اشارہ توڑا کبھی؟ نہیں, اللہ معاف کرے. اس طرح کا کبھی ہمارے میں اسٹوڈنٹ میں پھر ان پڑھ میں فرق کیا ہے. اسی چیز کا تو علم تو اسی چیز کا سکھاتا ہے کہ انسان اسٹوڈنٹ میں اور پڑھے لکھے انسان میں فرق اسی چیز کا ہے کہ انسان اشارہ نہ توڑے. بیٹا مجھے یہ ایک سوال کا اور جواب دیں. یہ اکثر ایسے ہوتا ہے, بندے کو بھوک لگتی ہے, کوئی راستے سے ریڈی سے کیلے لے لیتا ہے یا کوئی چیز کھانے کی لے لیتا ہے, شاپر میں ڈال لیتا ہے, وہ کھا لیتا ہے بندہ. ٹھیک ہے. یا لیز لے لیتا ہے, کوئی ڈیفینیٹلی کوئی بھی چیز کھانے کی لے لیتا ہے, تو وہ شاپر روڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ اپنے جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں, طلباء ہیں, ان کو کیا پیغام؟ میں ایسے اسٹوڈنٹس کو, اپنے بھائیوں کو ایسے یہی کہنا چاہوں گا, پلیز یہ چیز بیڈ ہیبٹس ہیں. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نہیں کیئر کریں گے, پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس نہیں کیئر کریں گے, ان پڑھوں میں پھر جو سے لوگ ہیں وہ تو معاشرہ کہے گا جن کے پاس علم نہیں ہے وہ تو یہ کام کریں گے. ساری بات اگر وہ کوئی ہمیں دیکھ کے وہ کہے گا یار یہ تو اسٹوڈنٹس ہونے کے باوجود انہیں علم دیا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں, پھر تو ہمارے سے بھی بدتر ہوئے گی. اسٹوڈنٹ کچھ اور طالب علم میرے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. بیٹا ہیلمٹ پہننا ضروری ہے؟ جی بہت ضروری ہے. ہیلمٹ سے بغیر انسان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے, کیونکہ اس میں پاکستان میں بہت زیادہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت ہو رہی ہیں, اور ہیلمٹ کے بغیر جو نکلے اس کو جرمانہ ہونا چاہیے. بیٹا جو چیزیں کھانے کے بعد بچے شاپر پھینک دیتے ہیں سڑکوں پہ, یا بہت سے لوگ پھینک دیتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے نہیں, وہ بہت زیادہ غلط کر رہا ہے, کیونکہ اس سے ایک ملک کی نیچرلٹی کو بہت فرق پڑتا ہے. نیچرلی جو اس کا بیوٹی ہوتی ہے وہ بہت ڈسٹرائے ہوتی ہے. اس وجہ اس کے لیے کوئی ایسے اقدامات لیے جانے چاہیے جس سے وہ چینج کیا جائے, اور باسکٹ بنائی جائے جگہ جگہ پر, اور ان کو سنبھالا جائے ان کو کاغذوں کو. آئیے کچھ والدین بچوں کے میرے ساتھ موجود ہیں, ان کی رائے لیتے ہیں, وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. سر کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر. آپ یہ بتائیں کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے؟ بچوں کی جو تربیت ہے وہ ماں باپ نے کرنی ہے, اور اس سے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اسکول کے اندر بھی ہے. تربیت بہت ضروری ہے. جب تک ہم تربیت نہیں کریں گے بچوں کی پرورش اچھی نہیں ہوگی. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے ایسا ماحول کریٹ کریں جس سے بچے اچھائی کی طرف مائل ہوں, نہ کہ برائی کی طرف. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اسکول کے اندر, اپنے گھر کے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس میں بچے اچھی چیزوں کو پک کریں, نہ کہ بری چیزوں کو. مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ہیلمٹ پہننا بیٹا ضروری ہے, اشارے کی وائلیشن نہیں کرنی,
सड़क पे शॉपर गंदगी नहीं फेंकनी, इस हवाले से कभी आपने कोई गाइड किया बच्चों को? मैं अपने भाइयों को ज़रूर गाइड करता हूँ कि जब भी आप ट्रैवलिंग करते तो हेलमेट का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे जब आप लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, जैसे मेन बाईपास हो गया, वहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरे बंदे के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए। अगर ये सब चीज़ें हम खुद सीखेंगे तो दूसरों को सिखाएंगे। बच्चों की तरबियत के लिए वालिदैन की तरबियत तो बहुत ज़रूरी होती है, वालिदैन ने तरबियत करनी होती है। उसके बाद इदारे होते हैं, स्कूल होते हैं। क्या हमें ऐसे इदारों की ज़रूरत नहीं है जहाँ तालीम के साथ साथ बेहतर तरबियत, बेहतर इंसान बनाया जाए बच्चों को? बिल्कुल हमें चाहिए कि ऐसे अदारे होने चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन दरसगाह हों। हमें सबसे बड़ा जो हमारा मज़हब इस्लाम जो हमें वो सिखाता है। इस्लाम को अगर हम फॉलो करेंगे अपने बच्चों के अंदर, अपने इस्लाम को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे, इस्लाम को बताएंगे कि इस्लाम क्या है, उसकी बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे, ना कि हम सिर्फ आयतें पढ़ते रहें। उनके तर्जमे के बारे में भी बच्चों को बताएंगे तो तभी हम सीख सकते हैं बहुत। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने तुलबा तालबात, उनके वालिदैन भी मेरे साथ मौजूद थे, उनकी भी बात सुनी। तालीम के साथ तरबियत किस कदर ज़रूरी है, इसकी अहमियत कितनी है, ये बच्चों की राय भी आपने ली, उनके वालिदैन की राय भी ली। एक अच्छा शहरी बनाने के लिए हमें अपने बच्चों की खुद भी तरबियत करनी चाहिए। जिन इदारों में बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे इदारों की सिलेक्शन करनी चाहिए जो तालीम के साथ साथ बच्चों को तरबियत दें। तरबियत क्या देनी चाहिए? उनको ये सिखाना चाहिए कि हेलमेट बेटा पहनना है, अगर मोटरसाइकिल बाइक पे जाना है कहीं तो हेलमेट पहनना है, इशारे की वायलेशन नहीं करनी, शॉपर नहीं फेंकने, गंदगी नहीं फेंकनी सड़कों पे। इनको हमने अच्छा शहरी बनाना है। आज अगर हम इनकी बेहतर तरबियत की तरफ तवज्जो देंगे तो ये हमारा आने वाला फ्यूचर, हमारा आने वाले पाकिस्तान का ये बहुत ज़रूरी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।